Cours. Alors, on va continuer la correction des exercices d'hier, l'évaluation en soutien concernant le quatrième année des enseignements du primaire. Alors, classe les verbes suivants au tableau. Alors, حتى كنبدا الصحيح وجاتني واحد لابيل ومشى لي الفيديو بون نعاود من الاول. Alors, عندي هنايا nager, sortir, aller, blanchir, partir, finir, dormir, effacer, sentir, dire, danser, abattre, maigrir, réussir, applaudir et faire. Alors, هاد les verbes هادو خصنا نكلاسيهم في هاد الجدول هذا. خصنا نكلاسيهم في هاد الجدول. Les verbes du premier groupe, deuxième groupe au troisième groupe. Alors, خلينا le verbe الاول. Prenez le verbe الاول هو le verbe الاول هو nager. Alors, nager est un verbe du premier groupe. علاش؟ لأن عنده ER à la fin. ولكن attention. Un ER à la fin. D'accord. Alors, بما أن عنده ER à la fin, alors nager est un verbe du premier groupe. ندوزو le sortir. Alors, قلنا sortir est un verbe du troisième groupe. علاش un verbe du troisième groupe? Alors, كناخذ le verbe كنصرفوه في la première personne du pluriel في le présent. Maintenant, sortir, شنو كنقول؟ Je sors, tu sors, il sort, nous sortons. Alors, on dit nous sortons. Alors, هاد sortons هادي شنو درت لها ONS. D'accord. إذا مين درت لها ONS في nous, إذا sortir est un verbe du troisième groupe. علاش؟ حيت في la première personne du pluriel اللي هي nous درنا لها في la terminaison ONS. D'accord. ندوزو le verbe suivant. عندنا le verbe aller. Alors attention هنا aller راه بحال nager ولكن يعني عندهم la même terminaison عندهم ER. ولكن aller راه واخا عنده ER راه n'est pas un verbe du premier groupe. aller est un verbe du troisième groupe. وهذا خصو درس بوحدو. علاش؟ لأن aller est un verbe irrégulier. Irrégulier يعني ما عندوش un radical fixe. عنده واحد le radical variable qui change selon le pronom personnel et selon le temps. D'accord. إذا هذا نقاش آخر وخصو درس بوحدو. Bon, aller fait l'exception. إذا جميع الأفعال اللي عندهم ER كيكون في premier groupe إلا le verbe aller. واخا عنده ER هو كيتكلاسا في les verbes du troisième groupe. Alors aller est un verbe du troisième groupe. ندوزو عندي هنا blanchir. Alors blanchir IR. علاش قلنا خصنا نصرفوها في نو؟ لان كاين دي فيرب دو دوزيام جروب اللي عندهم اي ار وكاين دي فيرب اخرين اللي كابارتوني او تروازيام جروب وعندهم اي ار. الوغ باش نديروا لا ديفيرونس خصنا هاد لو فيرب هذا نصرفوه في لا بروميير بيرسون دي بلوريال في البريزون. لا بروميير بيرسون دي بلوريال هي نو. الوغ نو شنو نقول؟ بلانشير جو بلانشي tu blanchis il blanchit nous blanchissons. الوغ هنايا لا تيرمينيزون عندي ils sont. Alors le verbe ملي كتكون عنده لا تيرمينيزون في نو وفي البريزون عندها ils sont alors هذا كيكون un verbe du deuxième groupe. Alors blanchir est un verbe du deuxième groupe. ندوزو partir. Alors partir حتى هو عنده اي ار خصنا نصرفوه حتى هو في نو. Alors nous شنو كنقول؟ كنقول je pars tu pars il part nous partons. كنقول شنو partissons nous partons يعني عندها ONS. اذا بما ان عندها ONS فالverbe partir غادي يكون un verbe du troisième groupe. علاش؟ لأن عنده في نو عنده ONS. D'accord. إذا partir est un verbe du troisième groupe. نشوفوا الفيرب الموالي finir. Alors finir حتى هو عندي نصرفو في نو باش نعرفوا واش الدوزيام ولا troisième groupe. نقول je finis tu finis il finit nous finissons. إذا عندها ils sont. D'accord. ملي كتكون عنده ils sont كيكون un verbe du deuxième groupe. Alors هنايا غنديرو finir حيت عنده ils sont. D'accord. Alors on deuxième verbe الموالي عندنا dormir. Alors dormir اش كنقول دابا بلا ما نكتب لكم هاد النو؟ alors كنقول je dors tu dors il dort nous dormons. إذا dormir est un verbe du troisième groupe. علاش؟ حيت لقاش لا تيرمينيزون في نو عندها ONS. Alors كنقول je dors, tu dors, il dort, nous dormons. Nous dormissons, nous dormons. Alors effacer. Alors سهلة هادي عندها ER est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce qu'on dit? ER est un verbe du premier groupe. Seulement le verbe aller qui fait l'exception. Alors effacer est un verbe du premier groupe. عندي sentir. Je sens, tu sens, il sent, nous sentons. Nous sentons. Alors nous sentons عندها ONS. Troisième, deuxième ou troisième groupe. Très bien. Un verbe du troisième groupe, le verbe sentir. Nous, qui est le verbe عنده ONS, nous sentons. Dormir, effacer, sortir, dire. Alors dire, في le présent, je dis, tu dis, il dit, nous disons. Alors, ركزوا معايا ماشي nous disons. كنقول nous, ركزوا معايا هنا كنقول nous disons. عندها اس وحده ماشي جوج. وبالتالي غيكون un verbe du troisième groupe. D'accord. Alors dire وعلاش عاوتاني troisième groupe حيت يدير عنده RE يعني واخا ما نصرفوش في نو بما انه عنده RE اذا اوتوماتيكمون راه هو ان فيرب دو troisième groupe. alors هنايا dire ندوزو الفيرب واحد اخر عندنا
danser. Alors danser عندها ER bien sûr هذه est un verbe du premier groupe. عندي abattre. Alors abattre كنقول j'abats, tu abats, il abat, nous abattons. Nous abattons. Abattons هيا بحال هكا nous abattons. ONS إذا عندها ONS إذا abattre est un verbe du troisième groupe. وخا ما نصرفهاش عاوتاني abattre راه عندها RE داكوغ. إذا ملي تكون عندها RE في كيكون عندنا مشكل إلا كان لو فيرب عنده في الانفينيتيف ER أما كان RE ولا وار ولا أي حاجة أخرى راه كيكون troisième groupe. ألوغ هنايا abattre un verbe du troisième groupe بلا ما نصرفوه. عندي هنايا ميغريغ. إذا ميغريغ هنا بما أن عندها إي آر خصني نصرفها باش نعرفوا واش دوزيام جروب ولا troisième groupe. إذا اش كنقول alors je maigris, tu maigris, il maigrit, nous maigrissons. Nous maigrissons. إذا maigrir est un verbe du deuxième groupe. Maigrir est un verbe du deuxième groupe. ندوزو الفعل الموالي réussir. Alors كنقول je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons. Nous réussissons. Ils sont, c'est un verbe du deuxième groupe. Réussir. Nous réussissons. Alors, on a réussir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on dit applaudir. Alors, applaudir, je vais dire. Alors, j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons. Nous applaudissons. C'est un verbe du deuxième groupe. Applaudir est un verbe du deuxième groupe. بقات عندنا faire بما ان عندها ار او ما عندها لا اي ار لا والو عندها ار او اذا faire est un verbe du troisième groupe. D'accord. اذا pour saisir la différence اذا باش نميز بين خصوصا لي فيرب اللي عندهم اي ار باش نميزهم بان اي ار كاين اللي فيهم دوزيام جروب وكاين اللي فيهم troisième groupe. الوغ باش كنميزهم من الدوزيام جروب للتروازيام جروب كنصرفهم في نو. اذا عطاتني اي سون راه كيكون دوزيام جروب. عطاتني او ان اس راه كيكون troisième groupe. كان معكم مراد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.